السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي دارت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعيه، وهي الشيفلور هكا محكوك في الفران. غادي نديرو هاد الوصفه هادي، راني المهم جربتها وجات زوينه بزاف وبغيت نشاركها معكم. ندوزو حالا المقادير. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette que j'ai nommée une super facile, une recette super facile et délicieuse à base de chou-fleur qui fait le buzz ces temps-ci sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Je l'ai testé pour vous et vraiment, c'est vraiment le top de chez top. Je vous la recommande vivement. Alors, pour réaliser cette recette, on a besoin d'un chou-fleur moyen de 800 grammes à 1 kg, d'olives dénoyautées comme ça, olives vertes dénoyautées coupées en rondelles, des épices, gingembre, cumin, curcuma, paprika, 2 cuillères à soupe de persil, 2 cuillères à soupe d'huile. Et les œufs, c'est en fonction de la quantité de chou-fleur que vous avez. Alors البنات كنحتاجو شي فلورة متوسطة، انا درت من 800 غرام حتى لكيلوغرام واحد. كنحتاجو الكمون، التحميرة، الملحة، سكينجبير، الخرقوم البلدي، 2 معالق كبار ديال المعدنوس، 3 ديال الريوس ديال الثومة. كنحتاجو الزيتون اخضر مقطع. صافي البنات، بعد ما حكيت الشيفلور ديالي بحال هكذا في الحكاكه الغليظه كما شفتوا، كيجي بحال هكذا رقيق، محكوك رقيق وزوين، المهم بحال هكذا رقيق. Bon, après avoir râpé mes choux-fleurs, ça donne à peu près ça. Je vais rajouter les ingrédients. غادي نزيد المقادير اللي قدامكم. غنزيد الزيتون مقطع، وغنزيد المعدنوس و3 الفصوص ديال الثومه غنحكهم، والعطريه، الكمون، التحميره، الملحه، الخرقوم البلدي كما شفتوا معايا. المهم ها نتوما هاد العويدات هادو ما حكيتهمش، حكيت غير الورده الفوقانيه. Comme vous voyez, je vous ai montré les tiges, j'ai pas râpé les tiges pour que j'ai juste le haut du chou-fleur. J'ai pas râpé ces tiges pour que ça soit plus tendre et plus bon. Je vais rajouter, comme je vous ai dit, les ingrédients. Je vais rajouter tous ces ingrédients, mais j'ai pas précisé exactement s'il fallait mettre 2 œufs ou 3 œufs. Bon, là, c'est après avoir râpé mes 3 gousses d'ail. Je vais rajouter 2 cuillères de persil à soupe, les épices, cumin, paprika et le sel. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire le sel, mais c'est normal que vous mettiez du sel. Les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vous disais, pour les œufs, j'ai pas précisé exactement ce qu'il fallait, combien d'œufs, parce que c'est en fonction de combien vous avez de chou-fleur. Voilà, ça veut dire que plus vous avez de chou-fleur, plus vous avez d'œufs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je vais mettre juste 2 œufs pour voir si ça va, si le mélange n'est pas trop sec. Sinon, si c'est trop sec, je vais rajouter le 3e œuf, comme vous voyez. Voilà. البنات انا كنت كنقول بان البيض ما قلتش بالضبط ها شحال خاص ديال البيض مع ها شحال خاص ديال الشيفلور، حيت قد ما عندك بزاف ديال الشيفلور قد ما خصك تزيدي نتاع البيض. انا هنايا درت بالنسبه للشيفلوره متوسطه فيها 800 غرام، درت 2 بيضات وغادي نجرب نشوف واش غادي نزيد وحده اخرى، واش الخليط غيجي ناشف بزاف اولا نزيد البيضه الثالثه. صافي المهم بعد ما انا خلطت داكشي كامل، يعني انا لقيت بان استنتجت بان راه جا شويه ناشف، يعني خصني نزيد البيضه الثالثه، غادي نزيدها. J'expliquais que après avoir mélangé tous les vues, j'ai constaté que c'était un peu sec, que mon mélange était un peu sec. Alors je vais rajouter le 3e œuf pour que ce soit bien comme souhaité, c'est-à-dire pas trop sec ni trop liquide non plus, que ce soit entre les deux. Après que tout soit mélangé, je vais mettre ça dans un moule qui rentre au four
Je vais mettre du papier sulfuré, papier cuisson, papier sulfurisé. Je vais aplatir bien finement, je mets bien fin, je laisse 1 cm d'épaisseur et j'enfourne pendant 25 minutes à un four préchauffé à 200 degrés. صافي البنات المهم كنديروا هذا الشيء في هذا الخليط هذا في الصينيه كتدخل الفران. كيما قلت لكم بحال هكا كنخليو السمك ديال هذا الخليط هذا كنبزطوه مزيان كنخليوه سنتيم واحد. صافي المهم بعد ما بزطت الخليط ديالي هكا ملستو مزيان كما كتشوفوا وبزطتو على سنتيم واحد ديال السمك كنزيدو شويه ديال الفرماج هكا محكوك احمر ولا موتزاريلا ولا فاكولتاتيف يعني حتى داك ديال المربى يعني تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. كندخلو الفران 200 درجه لمده 25 دقيقه. Je disais que le fromage était facultatif, vous pouvez ne pas le mettre. On va enfourner ça et on se retrouve. ها الشيفلور ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا البنات زوين بزاف واحد الريحه في الدار يا سلام ما نعاودلكمش. كنتمنى تجربوه ولا جربتوه عجبكم كنتمنى تخليو لي لايك وتخليو لي كومونتير وتابوناو في لاشين ديالي راه بالمجان لابونمون بالمجان ما خاصني فيه حتى شي حاجه. والى فيديو قادم بحول الله. Notre plat de chou-fleur, voilà comment il se présente finalement. Il est, je peux pas vous expliquer, je peux pas vous montrer l'odeur malheureusement, mais c'est vraiment une odeur, je vous raconte pas, c'est vraiment succulent. Je vous invite à l'essayer, c'est vraiment très bon. Comme repas en cet hiver, ça se mange très chaud. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. De me lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est très gentil. Et je vous souhaite bon appétit et à bientôt pour une nouvelle vidéo.